महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण कर्मनियुक्ति योजना MGNRGS नाम परिचित यह योजनाटी गाँ लोक मानू वर्ष को 100 दिन काम जोगाई देवार प्रतिश्रुति बहन करुछि। तेबे एही योजना माध्यम गाँ लोक मानक पई स्थायी जीविकार्जन पंथा सृष्टि करिबारे सफल हेछि स्वाति अनुष्ठान। गाँ लोके एही योजना को कार्यकारी करी किपरि निज जमीर उन्नति, कृषिर उन्नति, जलसेचन और फल बगीचा आदि तैयारी करी निज पाई स्थायी जीविका सृष्टि करि पारिछन्ति ताहार सफल दृष्टांत रहिछि एही कहानी रे। फिरिंगिया ब्लॉक रो एही छोटिया आदिवासी गाँटी तंदेलनाचू। गाँ चारिपटे जंगल और पहाड़, चाष हेउछि गाँ लोक मानक प्रधान जीविका। किंतु जमी सबु पहाड़िया ढालु किसमर हेइथिबारु एवं जलसेचनर कौनसी सुविधा नथिबारु प्रतिवर्ष फसल हानि हेइथाय। चाषरु परिवार चलै न पारि लोकमाने वर्षको 6 मास कुली मजूरी उपरे निर्भर करन्ति। स्वाति अनुष्ठान तरफरु MGNRGS माध्यम जमी जमा और चाषर उन्नति पाई व्यवस्था करागला। गाँ लोक मानंकु नै गाँ बैठक करागला एवं गाँ रे जमी जमा और कृषि भित्तिक विभिन्न कार्यक्रम योजना प्रस्तुत करागला। योजना गुड़ी को MGNRGS माध्यम करने पाई ब्लॉक रो अनुमोदन हासिल करागला। गाँ उपर मुंडरे थिबा जंगल आड़ू प्रतिवर्ष वर्षा दिने पानी गड़ी आसी तल मुंडरे थिबा जमी सबु नष्ट करुथिला। वर्षा अधिक हेले जंगल पानी हिड़ भांगी तलको चली जाउथिला एवं वर्षा छाड़ी गले जमी सबु सुखिला पड़ुथिला। तेणु प्रथमे पानी को संरक्षित करी चाष काम लगाइबा पाई गाँ लोक माने बंधटीए पकाइले। एहा द्वारा वर्षा दिनिया पानी अटकी रहिला, तल जमीर हुड़ा सबु सुरक्षित रहिला। उपर मुंडरे पानी रहिबारु तल जमी सबु जलसेचित भी हो पारिला। गाँ चारिपटे गाँ लोकंक अधिकांश चाष जमी पड़िया। हुड़ा नथिबारु प्रतिवर्ष उपर माटी धोई हो जाए। पानी न धरिबारु फसल फले नाही। गाँ लोके MGNRGS माध्यम ए सबु जमी रे हुड़ा बांधिले। जल संरक्षण पाई पानी खात और ट्रेंच आदि मध्य कले। धीरे धीरे ए सबु पड़िया जमी चाष जमी रे परिणत हेछि। आमर भलरे चाष बास हो नथिला आ एबे ए काम हेबा द्वारा आ पैसा भी पाइलो। तापर आमर जमी भी साइज हैला मरामती है कि चाष बास भी भलरे होछि। लोके सेथिरे मका, मांडिया, सोरिष आदि विभिन्न फसल करी रोजगार पाउछन्ति।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଓ କାଜୁ ଆଦି ଫଳ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଲିରେ ସେ ଜାଗା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ୍ବ ଆସିବ, ଫଳ ଆସିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଯାହା କିଛି ପଇସା ଆମର ରୋଜଗାର ହେଇଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ସେଚକୂପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପରିବାରର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟିବା ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ପନିପରିବା ଚାଷରୁ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ବଜାରରେ ବିକି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଣିପଦର ଗାଁ ଲୋକେ MGNRGS ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା 3 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ହୁଡ଼ା ଦେବା ସହ ଆମ୍ବ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଚକୂପ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ସେଚକୂପ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାନା ପନିପରିବା ଫସଲ କରି ଭଲ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, କୋବି, ମଟର ଚଣା ଇତ୍ୟାଦି ପିଆଜ ବି ଏଟା ସବୁ କରାହୁଏ। ତେବେ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ପାଡ଼ାଙ୍ଗି ଗାଁରେ MGNRGS ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିରାଟ ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ରାସ୍ତାର 2 ପଟେ ପ୍ରାୟ 90 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଆୟତନରେ ଲମ୍ବି ରହିଛି ଏହି ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟି। ଆଗରୁ ଅଧିକାଂଶରେ ପଡ଼ିଆ ରହୁଥିବା ଏହି ଜମିଟି ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦନ ଦେବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଁର 100ଟି ପରିବାର ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ଲୋକେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ନାନା ଅନ୍ତଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁଟିଙ୍ଗିଆ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁର ଅନେକ ବଜାର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏହି ଚାଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାତି ଜରିଆରେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଟିକାବାଲି ଓ କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 125ଟି ଗାଁରେ MGNRGS ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ନିଜେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଜନା କରି ନିଜେ ରୂପାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ପାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକାର୍ଜନ ପନ୍ଥାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି। जमी जल ए जंगल जंतु तो आम संपद ए सबुर सुरक्षा रे हटिब सबु विपद जमी सबु हुड़ा देई आस आकट करिबा भल करी बंध देई वर्षा जल को बांधिबा टांगर से पहाड़ रे गछ लगाइबा जेते सबु जीव जंतु जतने रखिबा आमे शिखिबा शिखई देबा देश जातिर मान रखिबा बुझिब दुख दिन 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 शुण 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 एनु आह्वान सचेतन करे स्वाति अनुष्ठान।